Let's starting with the 100 different languages with sounds, part 2. बंगाल की लड़ाई आज कहां पर पहुंची है क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल्स भारतीय जनता पार्टी को लीड दिखा रहे हैं, लेकिन 2 एग्जिट पोल्स ऐसे भी हैं जो टीएमसी की वहां पर सरकार बना रहे हैं। आज तक ने बीते दिन आपको दिखाया था टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल, वो पिछली बार भी सही साबित हुए थे, 190 के आसपास सीटें दी थी और 215 के आसपास सीटें। Hosszú távú és mélyreható hatásai lehetnek, ha az év végéig akadozik a hajóforgalom a hormuzi szorosnál. Erre figyelmeztetett az ENSZ. A szervezet szerint egy elhúzódó konfliktus világszerte hatalmas nélkülözéshez vezethet. A tárgyalások megrekedtek, az amerikai elnök azonban bizakodóan nyilatkozott. Közben az Egyesült Államok... Gott kvöld. Landsmenn fá á næstu mánuðum leiðbeiningar frá almannavörnum hvernig þeir eiga að bera sig að brjótist út stríð hér á landi. Skulum byrja aftur. Landsmenn fá á næstu mánuðum leiðbeiningar frá almannavörnum hvernig þeir eiga að bera sig að brjótist út stríð á hér. Igbo ndị ọma ndewonu, oge eruola maka akụkọ ụwa nke si na ụlọọrụ Enyimba TV na-abịara gị taa bụ Mọnde abalị 29 n'ọnwa 9 abalị 29 n'ọnwa 4 afọ 2024 ma bụrụkwa ahịa afọ n'ala Igbo. Na mmalite ndị a bụ isi akụkọ. Kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat Senin malam berdampak pada puluhan perjalanan kereta antar provinsi. Hingga Selasa siang, 27 perjalanan kereta yang biasa melintas di wilayah Daop 3 Cirebon dibatalkan. Hal yang sama juga terjadi pada rangkaian kereta dari dan ke Jawa Barat, bahkan ke Jawa Timur. Tá an campar teanga 8 campus ára atá muoinithe fud Ilan na Héireann ag Forras na Gaeilge. Ins na campú seo tá deis daoine ógaid 3 bliain agus 8 bliain déag freastal imeachtaí sport, drámaíochta, damsa, ceol agus eile. Chuir Forras na Gaeilge muoinú go bheith nach €100,000 fáil. Abbiamo sentito Francesco Dolci in diretta dire l'avrà portato il vento, d'altronde io non vivo più in quell'appartamento, in questa casa, non ci vivo più dal giorno della morte di Pamela, quindi tutto quello che c'era all'interno, capelli compresi, può essere uscito all'esterno. Però mi sembra dalle poche immagini che abbiamo visto la 北海道旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄した疑いで警察の任意聴取を受けている男性職員が妻について近所の人に東京へ行ったなどと話していたことが分かりました。捜査関係者によりますと妻の遺体ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಂದು ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನು ಬಿಹಾರದ ಬೋಧಗಯಾದಲ್ಲಿ ಮಹಾಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಅಡಿ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಪಡೆದ ದಿನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಬೌದ್ಧರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತ, ನೇಪಾಳ, ಭೂತಾನ್. Атырауда бірнеше лауазымды полиция басшылары қызметтерінен шеттетілді. Қызметтік тексеріс жүргізіп жатқан Ішкі істер министрлігі өңірдегі полиция жұмысын сынға алды. Тәртіпті қадағалайтын құрылымда өрескел тәртіп бұзылған. Бұл тізімде Атырау қаласы полиция басқармасының бастығы Бақтыбек Исаев, Атырау облысы полиция департамент ព្រះរាជសុខភាពព្រះមហាក្សត្របានល្អប្រសើរហើយក្រោយវះកាត់រួចតាមរយៈសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធភាពបានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2026នេះថាព្រះរាជសុខភាពព្រះមហាក្សត្រនៃយើងមានសុខភាពល្អប្រសើរហើយក្រោយវះកាត់រួចបាទតាមសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថានៅម៉ោង 9:30 នាទី Abatuye mu bice bitandukanye by'akarere ka Rubavu baravuga ko kuvaho ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bizamukiye bafashe ingamba zitandukanye harimo nko kugabanya ingendo zitari ngombwa mu rwego rwo kwirinda ihungabana ry'ubukungu. By'umwihariko abatwara abagenzi kuri moto mu bice by'icyaro bakaba bifuza kwegerezwa moto zikoresha amashanyarazi. 지난 주말 미국 이란 간 2차 종전회담이 불발되면서 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장은 다시 고조되고 있습니다. YTN 취재진은 파키스탄 현지에서 이란 국영통신 기자를 직접 만나서 교착에 빠진 협상 진행과 핵심 쟁점을 물었습니다. 파키스탄에서 권준기 특파원입니다. مرحبا تماشاونین هیجا ایرو 14 رشمیا 2020 کرتا هفته دست پیدا که پشتی 4 سالان با جارا یکم دوزگر با لیپرسینا کشتنا سروک باروی آمده طاهر الچی ifade این پولیسان هلگرد عمله بنیرن.
Жол коопсуздугуна байланышкан мындай кырдаалды оңдоп, тартипке келтирип, мыйзамдын үстөмдүгүн орнотуу боюнча өлкө бийлиги тынымсыз жана комплекстүү чараларды көрүп келет. Кечээ эле президент өзү кеңири түшүндүрмө берген айдоочулук күбөлүктөрдү алмаштыруу, жол коопсуздугу, жасалма документ менен унаа башкаруу сыяктуу мыйзамды айланып өткөн. มาต่อกันที่กองทัพเรือเวียดนามมอบเครื่องอุปกรณ์ให้กองทัพเรือราชอาณาจักรกัมพูชีในตอนเช้าของวันที่22ตุลา2025นี้อยู่ที่ด่านชายแดนสากลหมอกบายแขวงไตนิงกองทัพเรือสมทบกับกองพลซาวบริษัทท่ากำปั้นไซงอนกองทัพเรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียด Relatio prima impetus missilium et navium aeriarum sine gubernatore in urbem Chioviam Chives interficiuntur infrastructura vulneratur in urbe capitali Ucrainae mane hoc die exercitus russicus impetum magnum missilium. Ceļu saimā sācis likumprojekts par degvielas tirgotāju solidaritātes maksājumu, jeb tā dēvētā virspēļņas nodokļa ieviešana. Likumprojekts paredz, ka tirgotājiem būs jāiemaksā valsts budžetā visa ieņēmumu daļa, kas par vairāk nekā 3% pārsniegs valdības noteikto orientējošo mazumtirdzniecības cenu. Likumprojektu izstrāde. Dienos temoje pokalbis su reporteriu be sienų atstovu ir Europos transliuotojų sąjungos viceprezidente. Dėl LRT įstatymo pataisų Seimo kultūros komitete surengti klausimai. Nevyriausybininkai ir parlamentarai pristatė savo siūlymus. Kai kurie ekspertai sako, kad pakeitimais būtų varžomas transliuotojo nepriklausomumas. Genoven am Journal et hat sich annoncéiert. De Moien hunn Israel an d'USA den Iran attackéiert. Eg Präventivmesur fir d' Menassen géint den Staat Israel ze eliminieren, so heecht et vu Jerusalem. D'Operatioun Epic Fury gouf mat den USA aufgeschwert. An d'Attack kom nëmne puer Stunden. Добро вечер. Ова беше само најава за вестите што следуваат. Пред само неколку години беше негов голем поддржувач и му даваше поддршка од првите редови. Од лојалист на Виктор Орбан до човек кој го симна од власт по 16 години владење. Peter Majer. Rețikiaviceneri antipriambovau. Voanți tani ministera ni Europa sini rarambaini ta Franța umali ni sultanam sana rarapanzakan masivun Madagascar ani Paris rani fan pavatara na natoni tunjaten ministera ni Europa sini rarambaini manujan fanambarana natoni minister. Awan ini 7.45 malam ini dimulakan dengan laporan ini terlebih dahulu di mana polis menahan pemandu bas ekspres yang tula memandu sambil meriba kenalan wanita selepas diminta tampil ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Jasin bagi memberi keterangan berhubung insiden berkenaan pada petang Rabu. Ketua Polis Daerah Jasin Superintendent സംസ്ഥാനത്ത് അരമണിക്കൂർ രാത്രികാല ലോഡ് ഷെഡിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തി വൈകുന്നേരം 6-നും രാത്രി 12-നും മധ്യേ അരമണിക്കൂറാണ് നിയന്ത്രണം വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുതിച്ചുയരുന്നതും പുറത്തുനിന്നുള്ള വൈദ്യുതിക്ക് വൻതോതിൽ വില കൂടിയതുമാണ് ലോഡ് ഷെഡിംഗിലേക്ക് നീങ്ങാൻ കാരണം ചൂട് ക്രൂരമായി തുടരുന്ന ഏപ്രിലിൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം Il-komplement tal-ħadd it-tajjeb u merħba għall-aħbarijiet fuq Television Malta waqt li ovvjament id-dilettanti tal-futbol qed jistennew bil-ħerqa għall-finali tal-Euro 2016 minn hawn u si oħra. Intant tal-issa nibdew hekk kif il-jiem li ġejjin il-Gvern mistenni jħabbar id-dettalji ta' żewġ skemi ta' għajnuna finanzjarja, waħda maħsuba biex 各位观众，晚上好。晚上好。今天是4月29号，星期三，农历3月13。欢迎收看新闻联播节目。首先为您介绍今天节目的主要内容。习近平在中共中央政治局第25次集体学习时强调，着力提高防范应对自然灾害能力，切实维护。Kei ngā pōwhaitere, kei ngā pōrete o tēnā whānau o tēnā hapuhuri noa I te motu tēnā koutou katoa. E mate kiri ana tētahi o ngā tarati o ōpihi whanaunga kore a hemi hireme. I te whakatau I putaake I te kōti taia o kia koke tonu ngā mahi hanga whare ki tētahi hau. यानंतर एक ब्रेकिंग न्यूज आहे महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज ठाकरेंनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधलेला आहे आपल्याला आठवत असेल महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सत्ताधाऱ्यांनी आंदोलन केलेलं होतं विरोधकांविरोधात आणि त्यावरून आता राज ठाकरेंनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधलाय महिला आरक्षण विधेयक 2023 सालीच पास झालंय असं राज ठाकरे म्हणतायत
आणि आज जे मोर्चे काढ өдрийн мэдрэг үзэгчдээ мегмар гарагийн өдрийн мэдээллийн хөтөлбөрийг хэлж байна. Манай мэдээллийн хөтөлбөр 13 цаг хүртэл 2 цагийн туршид манай улсын хорон дулан олон улсын ертөнцийн төрөнж байгаа онцлог мэдээлэл хэлэлцээ та бүхэнд шуурхай шууд дамжуулан үзүүлэх болно. Ингээд хөтөлбөрийн эхэнд өнөөдөр хамтран ажиллах хөтлөх сэтгүүлчдээ үзэгч та бүхнийг уулзуулъя. За өнөөдөр олон улсын мэдээлэл зүрхээр орчуулагч редактор Мөнгөчин студид ажиллаж काठमाडौँको बल्खु क्षेत्रबाट सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सुरु गरिएको छ। आज बिहान 8 बजेबाट बल्खुमा डोजर चलाइएको हो। बल्खु बाहेक बालाजु क्षेत्रमा पनि बस्ती भत्काउन थालिएको छ। विद्यालय समेत भत्काइने डरले बालाजुको बुद्ध ज्योति बाल उद्यान आधारभूत विद्यालयले भने डिजिटल बोर्ड र Vi ønsker god kveld. Velkommen til Dagsrevyen 21. Høyre varsler innstramming i partiets innvandringspolitikk. Partiet vil bl.a. bremse familiegjenforening for enslige mindreårige asylsøkere og stoppe bosetting i områder med mange innvandrere. I går tok Høyres nye leder Ine Eriksen Søreide over som parlamentariker. ओडिशा माओवादी सफा किंतु सुंदरगढ़ जिला को लगी रही पड़ोसी झारखंड रे एबे भी किछि माओवादी रही सेमाने एबे सरंडा जंगल रे सक्रिय अछंती तेणु पुलिस एबे तांको उपरे कड़ा नजर रखिछि। या सहित गत किछि मास मध्यरे पूरा राज्यरू निशा कारबार उपरे रोक लागिछि। राउरकेला रे पुलिस रो पदक ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو له شریعت غږ رادیو ملي او ملي نیوز څخه د ماخوستن او بجو خبري سرویس ګورئ. نن پنجشنبه د 1440 هجري قمري کال د ذوالقعدې 14مه د 1405 هجري شمسی خوش آمدید. همزمان با ادامه آتش‌بس میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده و تداوم محاصره دریایی ایران، برت کوپر فرمانده سنتکام و دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در نشستی با دونالد ترامپ طرح‌های جدید برای اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی. Konflikt na Bliskim Wschodzie nabiera tempa. Co najmniej 555 osób zginęło dotąd w Iranie. Amerykanie i Izraelczycy mówią o sukcesie, ale wojna się rozszerza. Doszło do wymiany ognia między Izraelem i Hezbollahem w Libanie. Irański dron uderzył w brytyjską bazę wojskową na Cyprze. Są też pierwsze ofiary wśród Amerykanów. Tomasz Jabłoński. Next part 3. Thanks for watching. Enjoy your My This videos.